سرخط خبرها تیرپارونی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان. نرخ برق بالا می رود. پالکوونیک تاجیک 7 سال زندانی شد. روز بخیر بیننده های عزیز، نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 14 سپتامبر است. برنامه را از یک خبری فوری شروع می کنیم. صبح 14 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان تیرپارونی رخ داده است. هر دو طرف یکدیگر را با سر زدن حادثه گناهگار می کنند. قشون‌های سرحدی تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت ساعت 7:15 صبح امروز از طرف پست سرحدی بولکباشی قرغیزستان به طرف دیدبانگاه سرحدی کیخ تاجیکستان به یگان سبب از مینامیات 4 گلوله پرانده شد و موقع سرحدبانان تاجیک با استفاده از سلاح‌های ПК، АК و دیگر اسلحه آتشفشان مورد حمله قرار گرفت. دفتر مطبوعاتی قشون‌های سرحدی تاجیکستان گفته است بعد این حمله سرحدبانان تاجیک آتش جوابی کشیدند. نیروهای مرزبانی قرغیزستان برعکس سرحدبانان تاجیک را در این حادثه گناهگار می‌کنند. در اطلاعیه جانب قرغیزستان سرحدبانان تاجیک به آن متهم می‌شوند که در محل مشخص نشده مرز موقع جنگی گرفتند. مرزبانان تاجیک طلب ترک این محل را رد کردند و آتش کشیدند. در جواب مرزبانان قرغیزستان هم از سلاح استفاده کردند. آمده است در خبر نیروهای مرزبانی قرغیز. جانب قرغیزستان ادعا کرده است که در مناقشه امروزه سرحدبانان تاجیک از مینامیات استفاده کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفته است جانب قرغیزستان به جای حادثه قوه علاوگی انتقال داد. هر دو طرف میگویند در این حادثه کسی تلف نشده است. از 1 اکتبر امسال نرخ استفاده قوه برق در تاجیکستان برای اهالی بالا برده می شود. قرار حکومت در این باره الکی صادر شده، تنها کارخانه آلومینی تالکو استثنا می باشد. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان که روز 31 آگوست تصویب شد، برای هر کیلووات ساعت نیروی برق حدود 27 درم پرداخت خواهند کرد. تا این وقت اهالی برای هر کیلووات برق 22 از 166 درم پرداخت می‌کردند. بر اساس قرار حکومت به جز از کارخانه آلومینی تالکو برای دیگر گروه استفاده برندگان برق از 1 اکتبر قیمت می شود. در برابر تالکو اینچنین کمبینات متالورژی تاجیکستان نیز نرخ برق را در فصل تابستان با نرخ امتیازناک دریافت می کند. در حالی که دیگر کارخانه های صنعتی موظفند برای هر کیلووات برق از 1 اکتبر 60 از 165 درم پرداخت کنند. کمبینات متالورژی تاجیکستان در فصل تابستان برای هر کیلووات برق 10 از 164 درم می پردازد. مقامات تا حال سبب‌های قیمت شدن برق را شرح ندادند، اما پیشتر گفته بودند نرخ‌های فعلی خراجات تولید برق را نمی‌پوشاند. رستم ایمالی رئیس شهر دوشنبه قرار درباره دعوت جوانان پایتخت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان را تصدیق کرده است. بر اساس قرار مذکور از روز 7 اکتبر مقامات رسمی وظیفه‌دار شدند جوانانی از 18 تا 27 ساله را که سببی برای تأخیر در انجام خدمت حتمی حربی ندارند به صف نیروهای مسلح از جمله نیروهای مرزبانی، نیروهای وزارت امور داخلی و گواردیای ملی جلب کنند. در قراری که در وبسایت رسمی حکومت شهر دوشنبه نشر شده است آمده است که دعوت به صف نیروهای مسلح تا ماه دکبر ادامه می کند و مقامات باید تا روز 5 دکبر گزارش بدهند که چند جوان را به صف ارتش جلب کردند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان همساله با سر و صدا درباره سرپیچی جوانان از خدمت به صف ارتش و جلب مجبوری یا به اصطلاح روسی ابله و آلوده می شود. در این موسم ویدیوها گاه دیده می شود که چگونه ماموران ملیسا جوانان را با زور به ماشین انداخته می برند و زنان با داد و فریاد نمی گذارند جوانی را ماموران ملیسا ببرند. قبل از ادامه برنامه توجه کنید به یک آگهی. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد نوید بامدادی ساعت 9 صبح به وقت دوشنبه و ساعت 7 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. دادگاه سینای شهر دوشنبه محمد سلطان مولا نظرов روزنامه‌نگار و مأمور پیشین امنیت را به 7 سال زندان محکوم کرد.
ба гуфтаи пайвандонаш ҳукм рӯзи 13 сентябр содир шудааст. мақомот хабарро шарҳ надоданд. Мамад Султон Мавлоназаров ба ҷурми даъвати оммавӣ барои амалӣ кардани фаъолияти экстремистӣ тариқи интернет ва таҳқири ҳокимияти давлатӣ тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ айбдор дониста мешуд. пайвандони Мамад Султон Мавлоназаров рӯзи 13 сентябр ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки мурофиаи ниҳоӣ рӯзи сешанбе сурат гирифт. Мамад Султон Мавлоназаров як ҳафта пеш дар мулоқот бо бародараш айбномаро рад карда худро бегуноҳ шумурд. Мавлоназарови 72 сола маъмури пешини амният дар солҳои 70 дар рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон кор кардааст. ӯ солҳои охир дар саҳифааш дар фейсбук фаъолияти мақомоти Тоҷикистон аз ҷумла Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва роҳбарони онро танқид мекард. мақомот дар бораи навиштаҳои пешинаи ӯ чизе нагуфтанд ва рошан нест, ки ӯро барои танқидҳояш аз раисати Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дастгир карданд ё навиштаҳояш дар бораи ҳодисаҳои Бадахшон ва ё масоили дигар. Афғонистон моли як қавм нест ва намояндаҳои ҳамаи миллатҳо бояд дар муттаҳидӣ ба зидди зулму куштор мубориза баранд. ин ҳарфҳо дар паёми онлайнии Аҳмад Масъуд, фармондеҳи ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон ба ширкатдорони маросими ҳамасолаи ёдбудии Аҳмадшоҳ Масъуд, қаҳрамони миллии Афғонистон гуфта шуд. Аҳмад Масъуд ҳамчунин гуфт, ки бо Толибон чанд маротиба талоши оғози музокирот кардааст, вале ҷониби дигар шартгузориҳое карданд. ҳамкорони мо Искандари Фирӯз ва Барот Юсуфӣ дар ҳамоиши сафорати Афғонистон ширкат карданд ва гузориши омода кардаи онҳоро якҷо мебинем. аҳмад Масъуд, раҳбари ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон, дар як паёми онлайнии худ, ки дар ҳамоиши ҳафтаи шаҳид дар сафорати Афғонистон дар душанбе пахш шуд, аз мардуми Афғонистон даъват кард, ки дар баробари зулму куштор ва беадолатӣ дар кишвараш муттаҳид шаванд. که تمام تلاش و کوشش جمعی همه ما و شما اگر نباشد، اگر اتحاد اتفاق خود حفظ نکنه و اگر از این منافع کوچک قومی و سمتی و زبانی و لسانی و ولایتی دیگر پا عبور نکنه، ظلم و استبداد از کشور ما بیرون نمیره. аҳмад Масъуд вазъи мардуми Афғонистонро дар як соли сари қудрат омадани Толибон ваҳим номид. ӯ гуфт, дар суқути Афғонистон ҳар афғонистонӣ гунаҳгор аст ва бо истифода аз ин номуттаҳидӣ хоки ватанаш муомила шуд. дар ҳамоиши ҳафтаи шаҳид, ки ба ёди қурбониёни чанд даҳсолаи ҷанги Афғонистон ва 21-солагии рӯзи қатли Аҳмадшоҳи Масъуд, қаҳрамони миллии Афғонистон баргузор шуд, теъдоди зиёди муҳоҷирони афғонистонӣ ширкат доштанд. дар ҳамоиш ҳамчунин паёмҳои чеҳраҳои дигари шинохтаи ҷангии Афғонистон садо дод. паёми Абдулрашид Дустум, раиси ҷунбиши исломии Афғонистонро муовинаш ҳузурӣ расонд. امروز رهبران شما خاموش ننشستند و نه آنچنان که دشمنانتان تبلیغ میکنند. خوب خواب آرام ندارند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با گرفتن درس عبرت از تاریخ گام‌های نهایت استوار و سنگین برمی‌دارد. ҳамоиш ва ёдбуди қурбониёни ҷанги бештар аз 14 солаи Афғонистон махсусан гиромӣ дошт аз рӯзи қатли Аҳмадшоҳи Масъуд, қаҳрамони миллии Афғонистон, дар бисёр кишварҳои дунё баргузор шудааст. аммо дар худи Афғонистон аз ин рӯз ёдоварӣ намешавад, зеро ҳукумати Толибон ба ин иҷоза намедиҳанд. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бахозода ҳамроҳ мебинем, то аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз 14 сентябр бехабар намонем. 14 сентябри соли 1989 бо ташаббуси иқтисоддони тоҷик Тоҳири Абдуҷаббор, муаллифи тарҳи нахустин эъломияи истиқлолияти Тоҷикистон, созмони мардумии растохез таъсис шуд. аксар аъзои он аҳли зиё ва рӯшанфикрон буданд, ки замони пойбарҷоии Иттиҳоди Шӯравӣ Тоҷикистонро мустақилу забони тоҷикиро дар мақоми давлатӣ дидан мехостанд. нақши ин созмони демократӣ дар ҷунбишҳои сиёсии вақт хеле муҳим буд, вале баъди оғози ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон дар соли 1992 аз байн рафт. 14 сентябри соли 2018 дар Хоруғ маросими ифтитоҳи донишгоҳи Осиёи марказии Хоруғ баргузор шуд, ки бо саҳми ҳукумати Тоҷикистон ва бунёди Оғохон бунёд шуд. ин мактаби олӣ мутобиқ бо меъёрҳои байналмилалӣ бунёд шуда,
ҷараёни таълим ба забони англисӣ сурат мегирад. аввалин 150 донишҷӯяш аз ҷумла духтарон аз тоҷикистон, афғонистон, қазоқистону қирғизистон ва покистон буданд. 14 сентябри соли 1982 нависандаи тоҷик Ҷумъа Одина аз сактаи дил дар коргоҳаш даргузашт. Нависандае ки барои иншои рамани гузашти айём мавриди таъқибҳои сиёсии ҳукумати коммунистӣ қарор гирифту ба қавли адабиётшиносон тиражи калони китобаш ба оташ рафт, дар аҳди пойбарҷоии ҳукумати коммунистӣ тавонист инқилоби тафаккурро дар як давраи таърихии миллати тоҷик ба вуҷуд оварад. Тасвири саркӯбҳову ба дарғаи рӯшанфикрон ки то ҷои тарҷумаи Ҳолливуд ва ҳам нақши кормандони ҳизбиву намояндагони миллати рус ба низоми вақт хуш наомад ва баъди муддате боиси марги адиби 52 сола гардид. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, ин барномаи навидии бомдодӣ буд ки тақдими шумо шуд. навиштани назару пешниҳоди худро зери ин барнома фаромӯш накунед. то барномаи баъдӣ хайр.